Okay, question 1. Figure 4 shows humoral immune response during immunity formation. So untuk soalan ni, dalam question tu dia beritahu dah pasal humoral. So kalau humoral mesti melibatkan B cell, lepas tu mesti melibatkan production of antibody. Okay, so itu clue yang pertama. So first dia kata what is antigen. So dalam gambar tu pun ada antigen. So dia kata what is antigen? Antigen mestilah anything that can cause ataupun that can stimulate immune response. So even dalam gambar tu sudah ada clue. Dia kata antigen, lepas tu dia tengok ada perkataan stimulation. Sebab antigen yang akan stimulate immune response. So ini bawah ni merujuk kepada immune response. Okay. So next, what is PQRNS? So PQRNS itu semuanya adalah merujuk kepada di dalam immune response apabila antigen datang. So kita try tengok dulu apa yang berlaku apabila antigen tu datang, ada infection by the antigen. So ingat, kalau ada antigen, untuk activate the adaptive immune response, okay, so first dia kena activatekan helper dahulu. Sebab helper yang akan tolong activate humoral ataupun cell mediated immune response. Sebab tu yang first mesti dulu helper. So antigen akan activate helper T cell dengan helper tu pergi bind kepada antigen. Okay, cuma dia tidak direct macam ni lah. Sepatutnya antigen tu akan kena present by APC kepada helper, dan presentation tu mesti menggunakan MHC class 2. Okey, sebab asalkan APC mesti menggunakan MHC class 2. Okey, so antigen tu akan kena present kepada helper T cell oleh APC dengan menggunakan MHC class 2. Lepas tu baru helper tu akan become activated. Okay, ingat activated tu mesti menggunakan dua cara, iaitu first adalah dia mesti recognize the antigen. So TCR, T cell receptor of the helper mesti bind to the antigen. Okay, sebab helper tu ada pelbagai jenis depending on dia punya TCR. Hanya T helper ataupun helper T cell yang ada T cell receptor yang boleh bind kepada antigen, baru helper itu yang akan become activated. Okay, so itu signal yang pertama, iaitu antigen recognition. Signal yang kedua adalah mesti daripada cytokines. Okay, iaitu cytokine ada dua jenis, IL-1 daripada APC, IL-2 daripada helper itu sendiri. Okay, so stimulation ini merujuk kepada signal IL-2 ataupun simply boleh panggil cytokine. So helper akan stimulate, oleh kerana dia kata humoral, so P ini mesti merujuk kepada B cell ataupun B lymphocyte. Okay, so apabila B cell become activated, dia akan differentiate and proliferate. So dua anak panah kat sini merujuk kepada proliferation and differentiation, untuk menjadi sesuatu iaitu P dan juga S, Q dan juga S. Okey, yang kita tahu apabila B cell undergo proliferation and differentiation, ada dua possibility, sama ada menjadi plasma cell ataupun menjadi memory. Okey, yang kita tahu plasma tu yang akan produce antibody ataupun immunoglobulin. So memory tak boleh produce antibody. So memory akan pecah menjadi plasma semula during secondary immune response apabila dia jumpa the same antigen for the second time. Okay, so memory boleh jadi plasma dan juga even more memory
tetapi untuk secondary immune response. Okay, so dalam primary dia tak terlibat. So sekarang kita nampak antara Q dengan S, Q itu yang boleh buat sesuatu, iaitu R. Maksudnya R ini merujuk kepada antibody. So siapa yang buat antibody adalah plasma cell. So Q adalah plasma cell. Okay, so kita nampak S pula boleh menjadi Q. So hanya memori yang boleh differentiate dan proliferate untuk menjadi plasma. So maksudnya S itu adalah memori B cell. Okay. Next, what is the effect? Apakah kesan antigen action kepada P? So maksudnya apa yang berlaku kepada P apabila ada antigen? So dia merujuk kepada yang bawah ni lah. Basically awak cerita balik apa yang berlaku apabila P iaitu B cell mendapat stimulation daripada antigen dan juga helper T cell. So itu yang soalan tu tanya. So basically cerita je lah. So P yang kita nampak dalam gambar ni, P akan pecah menjadi Q dan juga menjadi S. So maksudnya dia merujuk kepada proliferation dan juga differentiation. Menjadi Q tadi kita dah tahu adalah plasma cell, and then S adalah memory B cell. So beritahu saja apa yang dia tunjuk dalam ni. And then Q boleh secrete antibody. Okay, R itu adalah antibody. So itu saja untuk soalan C ini. Okay, next, how does helper stimulate P? So, tadi saya kata dah stimulation ini merujuk kepada IL-2. So, that's why jawapan dia by releasing IL-2. Ataupun kalau kamu kata release cytokine saja pun boleh. Okay, IL-1, IL-2 adalah sekumpulan chemical yang kita kumpulkan dalam grup chemical yang bernama cytokines. Next, what is the function of helper T cell besides untuk stimulate P? Maksudnya selain daripada untuk mengaktifkan P iaitu B cell, kita tahu helper pun akan activate the cell mediated immune response, iaitu akan activatekan TC cell, cytotoxic T cell. So itulah dia nak tanya. Okay, so the same cytokine IL-2 boleh pergi activatekan B cell dan juga TC cell. So the second answer is to stimulate cytotoxic T cell untuk become activated. Next, state the effect of S on the immune system. So S merujuk kepada memory B cell. So tadi saya kata memory involved in the secondary immune response. Okay, so after if the memory encounter the same antigen for the second time, dia boleh rapidly pecah, iaitu differentiate and proliferate untuk jadi even more memory B cell, dan juga ada yang akan jadi plasma cell. So plasma cell pun akan buat benda yang sama, secrete lagi antibody. So jawapan dia adalah can respond rapidly when the subsequent exposure to the same antigen. Okay, kalau kamu kata when the second time encounter the same antigen pun boleh. Subsequent tu maksudnya untuk the second, third, fourth, fifth, untuk yang seterusnya. Yang penting bukan untuk the first time. The first time itu belum ada lagi memory B cell, sebab B cell, B lymphocyte belum lagi activated. Next, question number 2. Figure 4 shows the immune response. So immune response kat sini dia clearly tunjuk melibatkan B cell. So kalau B cell dia pun adalah humoral immune response, sama dengan question number 1 tadi. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, dia fokus kepada bahagian, kalau kita compare dengan question number 1, dia adalah merujuk kepada bahagian yang ini. Okay, so kita nampak B cell akan recognize the pathogen, iaitu dekat pathogen tu kita akan jumpa antigen. So kita nampak B cell akan become stimulated by the antigen. So kat sini pun samalah. So this is the B cell. So ni adalah proses antigen stimulation itu, ataupun antigen recognition.
So lebih sesuai kita panggil perkataan situasi inilah sebagai antigen recognition. Sebab dia recognize the antigen. Okay, macam mana dia boleh recognize the antigen? Sebab B cell itu ada dia punya receptor. So ni adalah B cell receptor yang akan bind with the antigen. So antigen recognition ni merujuk kepada antigen binding. Siapa yang bind? BCR, B cell receptor yang akan bind kepada a particular antigen. Okay? And then apa yang berlaku adalah kita nampak antigen itu become internalized, masuk ke dalam cytoplasm of the B cell. So kalau B cell proses ini merujuk kepada endocytosis. And then antigen itu kita nampak presented on the cell surface. So ini adalah antigen presentation. So antigen presentation, so kalau B cell, ingat B cell adalah salah satu APC. So ada 3 jenis APC yang utama, sama ada B cell ataupun macrophage ataupun dendritic cell. So 3 jenis APC ini akan present antigen ikut MHC class 2. So this is the MHC class 2. Okay, so MHC class 2 campur dengan antigen jadilah antigen MHC class 2 complex. So dua ni merujuk kepada antigen MHC2 complex. Okay, so antigen MHC2 complex yang akan kena recognize oleh helper T cell. So maksudnya T ini merujuk kepada helper T cell ataupun TH cell. Okay, cuma in this case helper T cell ataupun TH cell ni yang sudah activated. Okay, so ingat, so helper ini mesti kena activated by antigen dahulu. So barulah dia boleh pergi activate B cell. Okay, so itu yang kita nampak kat sini. So activated helper T cell so the activated helper T cell kena recognize dulu antigen MHC complex tu, baru dia akan activatekan B cell tersebut dengan dia pergi release U. U ini merujuk kepada cytokine lah, iaitu IL-2. Okay, so nampak tak dia sama je macam yang atas ni. So helper T cell yang sudah activated pergi stimulate dengan release IL-2 untuk activatekan B cell. Okay, dengan syarat B cell itu sendiri sudah become stimulated by the antigen, iaitu dia sudah pergi present antigen itu dekat dia punya MHC class 2 dan form antigen MHC2 complex. Okay, so barulah activated helper akan release cytokine, and then cytokine tu akan pergi activate B cell. Baru B cell tu akan bertukar menjadi memori dan juga plasma. So P adalah memori, Q adalah plasma. Kenapa saya kata Q itu plasma? Sebab Q tu pergi secret R, dan kita nampak R ni adalah antibody. Kenapa saya kata dia antibody? Sebab dia adalah Y shape. Ingat, antibody adalah sejenis molekul yang kita panggil sebagai Y shape. Okay, so dia adalah immunoglobulin ataupun globular protein yang ada bentuk Y shape. Lagipun hanya plasma sahaja yang boleh secret sesuatu. Okay, memori tak boleh secret sesuatu. Okay, so kalau memori ini jumpa antigen yang sama for the second time, so dia akan bertukar menjadi
Q iaitu plasma dan even more memory. So itu secondary immune response. Okay, so kat sini soalan first tanya state the type of immune response. So jawapan dia adalah humoral immune response ataupun antibody mediated immune response. Okay, bukan merujuk kepada primary ataupun secondary immune response sebab gambar ni clearly merujuk kepada B cell. So kalau B cell je merujuk kepada primary humoral immune response. Okay, so what is S? So S adalah antigen. So kita nampak S tu kena present dekat MHC class 2. So S adalah antigen ataupun antigen fragment. Boleh juga antigen fragment ataupun epitope. Epitope pun boleh. Okay. So after receiving the information from the macrophage. So macrophage adalah APC. Cuma dalam gambar ni dia tak tunjuk APC tu terlibat. So T cell akan secrete U. So T tu merujuk kepada TH, bukannya cytotoxic. So TH cell akan secrete U. So U adalah cytokine. Dia tanya what is U. So U adalah cytokine ataupun IL-2. Dan function dia adalah untuk activate B cell. Okay, ataupun untuk cause proliferation of the B cell. Next, what are cell P and Q? So P adalah tadi saya kata memory B cell, Q adalah plasma cell sebab Q tu yang secrete antibody. Next, state two mechanisms of action of R. So ingat antibody ada 5 main mechanism of action. Okay, sama ada neutralization ke, ataupun agglutination ke, ataupun precipitation ke, ataupun activation of complementary system, ataupun inflammation. So untuk dia punya mekanisme tu kamu kena hafal saja. So kamu tak perlu explain. So itu question nombor 2. Next, question nombor 3. So question nombor 3 ni baru berkenaan dengan primary dan juga secondary immune response sebab dia bagi graph ni kan. So asalkan kamu nampak ada perkataan first exposure, second exposure dan ada graph macam ni. So itu adalah primary versus secondary immune response. So kat sini dia kata dia merujuk kepada antibody concentration selepas kali pertama jumpa antigen A dan juga antigen B. Exposure kepada antigen A dan juga antigen B. Okay, so kita nampak ada antibody untuk antigen A, ada antibody untuk antigen B. Dan ada kali pertama jumpa antigen A, kali kedua jumpa antigen A, tetapi hanya kali pertama untuk jumpa antigen B. Okay, yang kita nampak adalah perubahan dari segi antibody concentration. Okay, so kat sini ada kesilapan dalam soalan sepatutnya exposure tu dekat sini, bukan dekat sini. Okay, sebab after first exposure mesti ada lag time. So yang kosong ni mesti wujud, iaitu kita panggil sebagai lag time. Tengok dekat B pun masa first ada lag time. Okay, so itu merujuk kepada lag time di mana proses activation of humoral immune response. Okay, yang kita dah cerita ke atas ni. So ni semua merujuk kepada activation of humoral immune response, iaitu B cell akan jumpa antigen and then endocytosis berlaku and then dia akan present antigen on the cell surface ikut MHC class 2 kepada T helper and then T helper akan secrete IL-2 untuk activate B cell. So itu semuanya adalah activation of the humoral. So itu yang berlaku dekat lag time ni. Okay, so every time kita jumpa antigen tu kali pertama, in this case kita jumpa antigen A kali pertama dan juga antigen B kali pertama, mesti ada lag time. Okay, so after a few days baru kita nampak antibody dalam badan akan mula meningkat. Dan meningkat tu pun dia punya maksimum tu hanya rendah saja. So sama juga, kali pertama jumpa antigen B, still ada lag time dan antibody akan increase very slowly and then dia punya maksimum tu pun rendah. So itu karakteristik of primary. Lag time dan juga the concentration of the antibody produced
adalah rendah. The maximum concentration tu adalah rendah. And then kita tengok after a few days, maximum concentration to achieve, dia punya antibody akan start to decline, menurun semula. Okay, menurun semula. Okay, nampak tak sama je karakteristik. Tak kisahlah against antigen A ke antigen B, asalkan dia adalah first time jumpa, yang kita categoriskan sebagai primary immune response. Okay, tapi kalau kita tengok masa second time jumpa antigen A, kita nampak, so sini first time jumpa antigen A, second time jumpa antigen A, tetapi first time jumpa antigen B, so dekat tempat yang sama. Tapi kita nampak yang untuk antibody untuk antigen A, concentration dia naik dengan sangat cepat, dan dia punya maksimum lebih tinggi daripada yang primary. So itu karakteristik yang penting untuk secondary immune response. Okay, dia tak ada ataupun very little lag time. So dalam example ni langsung tak ada lag time, and then dia punya antibody tu concentration dia sangat tinggi, much greater compared to the primary immune response. Okay, and then dia pun turun sikit, tetapi sikit saja dia turun, and then it remain in high concentration for a very long time. So itu adalah karakteristik of secondary immune response. Okay, tak ada lag time yang pertama, second maximum yang sangat tinggi, and then the antibody remain in the body in high concentration for a very long time. Semuanya sebab masa secondary diguna kelas IgG. So IgG ni memang long live antibody. Okay, compare to yang primary tadi. So masa primary immune response, so ini adalah IgM, yang memang karakteristik IgM adalah short lived. Maksudnya dia sekejap saja antibody, lepas tu dia akan disintegrate, dia akan musnah sendiri. Okay, satu kamu nampak lama-lama concentration dia makin rendah. Okay, tak kisahlah untuk against antigen A ke antigen B, asalkan dia di bawah primary, dia memang IgM, dan dia sekejap saja present in the antibody, in the body, dalam badan kita. Okay, tapi kalau IgG dia memang tahan lama. Okay, for a very long time, dia akan retain inside our blood, inside our body. Okay, so itu adalah primary against secondary immune response. So kita tengok dia punya soalan. Okay, so what is meant by antibody? So definition of antibody and antigen lah. So antibody is a protein produced by the B cell ataupun lymphocyte as a reaction ataupun response to the presence of antigen. Okay, so itu adalah antibody. Antigen pula adalah any substances ataupun molecule that can trigger production of antibody. So antigen dan antibody ni sentiasa berkaitan. So antibody yang adalah protein ataupun immunoglobulin yang kena produce by the lymphocyte ataupun by B cell in response to antigen. Antigen pula adalah orang yang akan trigger production of antibody. Okay, so antigen tu can be any foreign substances that can trigger production of antibody. Next, soalan B. State the level of development of immune response at P dan juga Q. So P tu secondary immune response for antigen A, tetapi primary immune response untuk antigen B. So kau tengok balik tadi. Okay, so P adalah secondary immune response untuk antigen A, tetapi Q adalah primary immune response untuk antigen B. Sebab kita tengok Q dia naik sikit and then turun. Kalau Q dia naik banyak and then turun sikit and then stay high concentration. So itulah secondary immune response. Next, two advantages of antibody characteristic produced by P compared to Q. So ingat, P tadi adalah secondary. So secondary mestilah menggunakan IgG. Kalau Q adalah primary, mesti guna IgM. So tadi saya dah kata dah, kalau Q mesti kalau IgG mesti long live, IgM mesti short live. Okay, so itu yang pertama.
Yang kedua boleh juga jawab kalau produce at P iaitu IgG, it has greater affinity. Okey, maksudnya IgG tu kalau compare dengan IgM, dia boleh bind dengan antigen dengan lebih efektif compare dengan IgM. So itu another characteristic of IgM versus dengan IgG. Okay, IgG lebih ada higher affinity, IgM lower affinity. Okay, ataupun IgG long lived, long lasting, IgM short lived, short lasting. Okay, so next another characteristic adalah dia punya concentration. IgG higher concentration, IgM lower concentration. So last question D, state the type of cell involved in the above immune response and the specific location where it is produced. Okay, ingat asalkan primary immune response ataupun secondary immune response semuanya melibatkan antibody. So kalau antibody mestilah humoral immune response. Okay, so type of cell yang involved dalam humoral mestilah B cell ataupun helper T cell. Kenapa? Sebab humoral ada merujuk kepada B cell, tetapi untuk aktifkan humoral still perlukan helper T cell. So limfosit yang dikatakan kat sini merujuk kepada B cell dan juga helper T cell. Jangan kata T cell saja, mesti specify helper ke cytotoxic. Okey, yang kita tahu humoral mestilah B lymphocyte. At the same time, B lymphocyte tu perlu activation daripada helper T lymphocyte ataupun TH cell. Okay, sebab tu jawapan dia ada dua. Okay, and then dia kata specific location where it is produced. So tak kisahlah helper T cell ke, cytotoxic T cell ke ataupun B lymphocyte ke, kalau production mesti inside the bone marrow. Okay, maturation je yang berbeza tempatnya. Iaitu kalau B cell, B lymphocyte, dia mature dalam bone marrow juga. Tetapi kalau T lymphocyte, sama ada helper ataupun cytotoxic, kalau T mature dalam thymus. So T thymus. Okay, production sama, iaitu inside the bone marrow. Okay, so itu question nombor 3. Next, question number 4. So kita tengok dulu gambar ni. So yang kita nampak antigen akan masuk ke dalam macrophage. So ingat macrophage tu adalah APC. Okay, macrophage ke B cell ke dendritic cell ke, so itu adalah APC. So since dia adalah macrophage, so perbuatan memasukkan antigen ke dalam macrophage itu merujuk kepada phagocytosis. Okay, ingat ada dua cara macam mana antigen boleh masuk ke dalam APC, bergantung kepada jenis APC tersebut. So kalau APC itu macrophage ataupun dendritic cell ataupun DC, singkatan kepada dendritic cell, dia adalah phagocytosis. Sebab DC dan juga macrophage adalah sejenis phagocyte. Okay, kalau B cell sahaja yang buat endocytosis. Tapi tak kisahlah phagocytosis ke endocytosis ke, tujuannya adalah untuk memasukkan antigen ke dalam macrophage. Sebab apa? Sebab antigen tu perlu diproses di dalam cytoplasm of the APC, baru dia kena present on the cell surface ikut MHC class 2. Okay? So next, releases protein X. So macrophage, lepas dia lepas ada antigen recognition by TH, so maksudnya sel C ni adalah TH. Okay, so sel C kena recognize antigen presented on the macrophage, barulah menyebabkan macrophage to release cytokine. Okay, iaitu protein X ni lah. So cytokine ataupun to be more specific adalah IL-1. Dan at the same time sel C TH akan release IL-2. Okay, so itu clue bahawa sel C ni adalah TH, sebab TH saja yang boleh release IL-2, pun sejenis cytokine. Okay, APC kalau release sesuatu, sebab dia kata release. So kalau release sesuatu mestilah release cytokine iaitu IL-1. Okay, so this whole process merujuk kepada proses activation of the helper T cell. Okay, so IL-2
akan digunakan untuk activatekan TH tadi. At the same time dia akan digunakan untuk activate dua sel, iaitu sama ada humoral ataupun cell mediated immune response. Okay, so mana satu yang mana, kita tengok dia punya seterusnya. So sel E akan proliferate, differentiate menjadi plasma. So maksudnya E itu adalah B cell. So satu lagi mestilah TC cell. Okay, and then cell F adalah memory B cell. Sebab memory, kalau dia jumpa antigen, okay, dia akan pecah menjadi plasma dan juga menjadi memory. So sel F, lepas dia jumpa antigen, dia akan differentiate, proliferate menjadi plasma dan juga menjadi even more memory B cell. Okay, so plasma yang akan buat antibody. So ulang-ulang balik je soalan ni. So question number 1, name the cell label C, D, E, F. Okay, so C tadi TH, D adalah cytotoxic T cell ataupun TC cell. E adalah B cell ataupun B lymphocyte. F adalah memory B cell. Okay. Next, what is protein X? So protein X adalah IL-1 ataupun cytokine. Function dia adalah untuk activatekan TH cell ataupun helper T cell. State location where C mature. So ingat maturation, ada satu je tempat maturation untuk helper dan juga cytotoxic, iaitu dekat thymus. Okay, sebab thymus tu ada hormon thymosin. Thymosin tu yang akan tolong activatekan T cell. Kalau B lymphocyte, B cell, dia produce dekat bone marrow, dia pun mature dekat bone marrow, tempat yang sama. Okay, so tempat maturation tu yang membezakan dia jadi B cell ke menjadi T cell. Okay, T helper ataupun T cytotoxic. Next, state the mechanism of action untuk D. So D merujuk kepada TC cell ataupun cytotoxic T cell. So mechanism of action dia adalah dia kena release dua protein, iaitu perforin dan juga granzyme, untuk causes cell lysis ataupun cell death, program cell death. Okay, so itu adalah cell mediated immune response.